एग्ज़ाम इसलिए लेते हैं कि आपने पूरे साल में क्या पढ़ा, क्या आपने याद रखा अब तक, इसलिए आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम कुछ नहीं है। असल में क्या है, आप जो पढ़ते हैं उन स्टडीज़ को, उन नॉलेज को, उन तालीमात को आप अपने ऊपर कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना अपने अंदर उन चीज़ों को लाते हैं, उसके इस्तेमाल करते हैं, उसको अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कर पाते हैं, ये असल में ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़, अब तो एग्ज़ाम होगा, छुट्टी होने वाली है, तो आप लोग एक चीज़ यह ध्यान रखेंगे कि आपस में आप लोग मोहब्बत पैदा कीजिए, ठीक है। अभी कुछ दिन बच्चे हैं, 7-8 दिन एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं, तो जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है, जिनकी नहीं है तो वो उनको सपोर्ट करें, जिनको नहीं आती है वो बड़े बच्चों के पास जाएं कि भाई ज़रा मेरी हेल्प कर दीजिए, ज़रा मेरी मदद कर दीजिए। देखिए, आपको शर्माना बिल्कुल नहीं है, ना ही डरना है, ठीक है। और ये नहीं सोचना है कि यार मेरे को तो आता ही नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहाना आप कब तक करेंगे? आपको अगर पढ़ना नहीं आता है, आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश लेके निकाले हैं, एक स्टोरी आप पढ़ते हैं और वो स्टोरी आपको पढ़ना नहीं आता है, तो आपका 2 ऑप्शन है, या तो सीखेंगे या आप ये छोड़ देंगे इसलिए कि मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो ये मेरे को जो पढ़ना नहीं आता है, ये बहाना कब तक करेंगे आप? फिर तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि सीखें, सो यू हैव टू ट्राई, आपने कोशिश करनी होगी। जो जानते हैं आप उनके पास जाइए, आपके जो सीनियर हैं, जिनको ज़्यादा आपसे ज़्यादा जिनको नॉलेज है, उनके पास आप जाएं, उनसे आप हेल्प लें, ठीक है। और आपस में ये जो रेबे का जो आप लोग नोटिंग बचा रखे हैं ना, ये रेबे आपस में हटा दीजिए। आपस में भाई बोलिए, अफ़ान भाई, दिलनवाज भाई, है ना, सरफराज भाई, रवायत भाई, ये नाम बोलिए, मोहब्बत बढ़ेगी आपसे। आप अगर किसी को पूछोगे यार ए फैज़ान ये बता दे रहा है, क्या बता कर दे रहा है, यार उसका दिल ही नहीं कर बता के दें। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप बोलोगे फैज़ान भाई ज़रा इसको बताइएगा, यार मेरे को ना ये पढ़ना नहीं आता है सर, वो होमवर्क दिए हैं, थोड़ा आप हेल्प कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है फैज़ान आपकी हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पेश आना है, अच्छी तरीके से जो है वो जिनसे हेल्प लेनी है उनसे बात करनी है, आपस में भाई भाई बोलें और पढ़ते रहें, ठीक है, स्टडीज़ करें अच्छे से। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी बहुत जल्द आने वाले दिनों में, क्योंकि कुछ ही दिनों में आप अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग कर लेते हैं, आप थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, ये बहुत बड़ी जो है अल्लाह की नेमत है। वी ऑल मस्ट बी थैंकफुल टू अल्लाह, है ना। हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जब हम लोग कुछ दिन पहले ABC नहीं पढ़ पाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टोरीज़ को पढ़ लेते हैं, तो ये हमारी खुशनसीबी है। तो सोचें ज़रा, अगर आप मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे, तो आपका मयार कितना अच्छा हो जाएगा। याद रहे बच्चों, आप लोग हाफिज़ कुरान बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप एक कुरान को याद कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। अब सोचें कि आप इंग्लिश पढ़ेंगे, आप में से कोई जब बड़े मदरसे में जाएंगे, पढ़ेंगे, हाफिज़ के बाद आप कारी बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, और आप कहीं पर बयान करेंगे, बयान उर्दू में करते करते आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल देंगे, तो आपका मयार कितना आगे बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे माय ऑल फ्रेंड्स वी मस्ट बी थैंकफुल टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई एम हाफिज़ कुरान बट आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन एक्सप्लेन थिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जलसा में आप बयान कर रहे हैं, वहाँ उर्दू बोल रहे हैं आप, और थोड़ी सी इंग्लिश अगर आप बोल दिए अच्छे से, फॉर एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स we must be thankful to Allah. Allah has given us the beautiful deen. Allah has given us the beautiful religion, that is Islam, and Muhammad is our prophet, and he is the most beloved prophet. अगर जब आप इस तरह से इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे, तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, वो जो लोग वहाँ पर होंगे, कितने लोग मोटिवेट हो जाएंगे आपके 2 लाइन की इंग्लिश से। तो आप मान लेते हैं किसी जलसा में आप बयान कर रहे हैं, आप उर्दू में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, जब बड़े बड़े लोग हैं, जब बड़े स्कॉलर्स वहाँ पढ़े हैं, टीचर्स हैं, आप किसी कॉलेज में गए हैं स्पीच देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, और वहाँ आप थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर बोल देते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स आप उनको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आवर रियल सक्सेस लाइज इन इस्लाम, इफ़ वी आर मुस्लिम वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह।
Understood? If you have nothing, you do not have a beautiful house, you do not have a beautiful car, you do not have a beautiful building. But if you are a Muslim, then you are the most luckiest person in the world. Because if you are a Muslim, you have a certificate of Iman. Allah will give you Jannat inshallah. Because you are a Muslim. تو آپ ان چھوٹی سی چیز کو اگر آپ انگلش میں بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کالج کے بچے بھی سوچیں گے یار مدرسہ والے بھی ماشاءاللہ انگلش بولتے ہیں. تو آپ کے ان 2-4 باتوں سے وہ لوگ اتنے موٹیویٹ ہو جائیں گے, وہ لوگ اپنے بھائیوں کو مدرسہ میں پڑھائیں گے, ان لوگوں کے جو بچے ہوں گے مدرسہ میں پڑھائیں گے انہیں بھی. آپ مدرسہ سے محبت ہوگی, آپ لوگوں سے علماء سے محبت ہوگی, یہ چیز ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ الحمدللہ بہت شارپ مائنڈڈ ہیں, آپ لوگ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, اس لیے کہ آپ یو کین ریممبر دا قرآن, یو کین میمورائز دا قرآن ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. آپ 1 سال میں, 6 مہینے میں, 2 سال میں قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں. آپ سوچیے آپ کا دماغ کتنا انٹیلیجنٹ ہے. تو آپ اتنی موٹی سی کتاب کو یاد کر سکتے ہیں, تو کیا یہ دنیا کی تھوڑی بہت جو چیزیں ہیں یاد نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے, آپ پورے قرآن کو یاد کر پاتے ہیں, تو آپ تھوڑی سی محنت اگر ادھر بھی کر لیں گے تو یو ول بی دا موسٹ سکسیسفل پرسن ان دا ورلڈ انشاءاللہ. آپ دنیا میں بہترین کامیاب ہوں گے اور دونوں جہاں میں کامیاب ہوں گے. تو تھوڑی سی محنت آپ اس میں اپنی پڑھائی میں کریں, تھوڑی بہت انگلش میں کریں, میتھ اور سائنس میں کریں, تاکہ آپ جو ہے فکر آخرت کے ساتھ ساتھ آپ دنیا میں بھی انشاءاللہ بہترین کارنامے انجام دیں گے. اگر آپ ایک حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ, ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی انگلش اچھی ہو جائے گی تو آپ ایک پروفیسر بن سکتے ہیں. آپ جو اپنے اسلام کی جو ہے اپنے دین کی جو ہے آپ پوری خدمت انجام دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ اگر ڈاکٹر بنیں گے تو وہاں بھی اپنا بہترین خدمت کو انجام دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ. تو آپ انگلش بھی اگر سیکھتے ہیں اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے انگلش سکھائیے اس غرض سے کہ میں قوم کی خدمت کر سکوں, میں دین کی خدمت کر سکوں. ایسا نہیں کہ آپ انگلش پڑھ رہے ہیں تو آپ انگریز بن جائیں گے, بالکل ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم انگلش سیکھیں گے تو انگریز تک بھی دین پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس نیت سے آپ انگلش کو پڑھیں, انگلش کو آپ سمجھیں, تاکہ جو کیا ہوگا کہ آپ کا معیار آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. اور پیارے بچوں, آپ لوگ تو ولی ہیں ماشاءاللہ, اپنے لیے بھی دعا کریں, اپنی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے دعا کریں, علم نافع کے لیے دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہمارے اللہ ہمیں اچھی جو ہے صحت دے, ہماری صلاحیتوں میں اضافہ دے. ہمارے لیے دعا کریں. آپ کے جتنے بھی جو استاد ہیں, جو ٹیچرس ہیں, ان کے لیے دعا کریں. اپنا جو آپ کا ادارہ ہے, جو آپ کا انسٹیٹیوشن جو مدرسہ ہے, اس کے لیے دعا کریں. آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ. آپ کا کیا ہوگا کہ جو آپ جو دعا مانگیں گے نا, آپ کی دعا قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگ ولی ہیں, سمجھ لیجیے. آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہتے ہیں, اللہ کی باتیں سنتے ہیں. آپ لوگ جو ہے تمام طرح کی برائیوں سے بچے ہوئے ہیں, گناہ نہیں کرتے ہیں آپ لوگ, ہے نا. تو کتنی بڑی عظمت ہے آپ کے ساتھ. اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ یو ہیو دا قرآن ان یور ہارٹ, آپ کے دل میں قرآن ہے. تو دعا کریں کہ اس قرآن سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت نصیب کرے, ہے نا. تو ٹھیک ہے, آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھے سے پڑھیں اور اچھا کریں. ٹھیک ہے. تو ایگزام بہت قریب ہے, تھوڑی سی تیاری کر لیں اور آپس میں محبت کو ضرور آپ لوگ قائم رکھیں انشاءاللہ.